କଥାଟା କଣ କରି ହଉଛି? ଭାରି ଜିନିଷଟା ତମେ ଧରିଲେ ତମ ହାତ ଭଗବାନ ହାତ ଫାତ କଷ୍ଟ ହବ ଆସିଲି ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଭଡ଼ା ଜାଣିଛି ଚାଲ 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 ଏଇଠି ସେ ଏସିଟାକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ 13 ନମ୍ବର କରିକି ଚଲାଉଥିବ ଭଲ ପବନ ବାଜିବ ହଉ ହଉ ଦେଖି କାଢିଦବା ଆଉ ବେରାବୁ କଣ ହେଇଛି ଖରାଟାରେ ଟଲି ଚେୟାର ଫେୟାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଗୋଛା ଦେବୁ କଣ କି ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଆଇଥିଲା ଘର ପାଇଁ ଆଉ ସେ କଥା ହଉଛ କଥା ହୁଅ କଥା ହୁଅ କଥା ହୁଅ ଆଚ୍ଛା କଥା ହୁଅ ହଉ ଠିକ ବେରାବୁ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି এইটা খাসিটা খাসি কেতে পড়লা কইলো 750 ସତର କରିଦେଲେ କହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପଟା ଏଦିନ ପରେ ଆଇଛି ଆଉ କାଶି ଟିକେ ନ ଖାଇ କେମିତି ଯିବ ହଉ ବୁଝିଲ ହଉ ତମେ କଥା ହୁଅ ଆଉ କଥା ଏ ବେରାବୁ ହଁ ଗୋଛା ଦେବୁ କହ এই ব্যাগটা এଥିରେ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ବାଗଦା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଛତୁ ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ हजार टंकार सामान अछि एठी ससुर कर देले खाइले चाय पटा खाइबो ओ आनिली ससुर पुनी आगुड कथा कइले कहले आबे तो का ससुर बळी आइ परिबु ना जेतु तब ससुर मत खाइले मत कहले लियो खाइबो साइड टिके बांटीबो तेले तुम जाओ दियो त टका हां तबे कथा हुआ तबे कथा हुआ अच्छा ए बेराबू ए छाड़ी देथिले ता ए जो फैनटा हेटी এটা শ্বশুরটা দেইছিলে अरे केबे चाइलो भकोपा केबे चाइलो मत देছিলো জানি তো আমি সব দেইছন না শ্বশুরটা দেইতিবি শ্বশুর ঘর টেক শ্বশুর ঘর এটা হচ্ছে উষা অজন্তা ইয়ে তার স্ত্রী উষা শ্বশুর मते कहले जय पटा गरम दिन आसलानी नुंगीटा पिंधिकी तल पर नगै दबो प्याज पवन ठंडा लागिबो ओजराटी ससुर घर दैछ 1000 टंका पड़ला उषा ना ये आउ कोन के उषा फैन किनी थबे सेति पाई ससुर घर आ दैछन्ती आ तबे कथा आसा ए बेराबू हाय भूल गई ये जो साटा ये साटा 22 टंका पड़िला 22 एटी ससुर दैछथि बोनुआ ससुर को मो एकमात्र ज्वाई ना मते देले मते कहले खरा दिन आसलानी देह गरम लागिवो घर टिके पिंधले कोन हबो ना टिके शांतिर प्रतीक शांति टिके लागिवो एटी ससुर घर देले 22 टंका पड़िला 2200 तबे तुम जाओ तबे कथा नहीं ये फिर को नहीं को बेरा को कहो ना तू माइक ना चाल भाई जाता माइक ना होश सोला मुझे औतु गानी में जे नहीं से सोला कमेंट मारी कथा ता कुछ ये सोला को छातो सबरे मते देखे कहबो सब माइक ना तोई भाई सोला सोला मुडे माइक ना को बाहली जे ये सोला ससुर को औतु गानी सोला मो निज घर को मो निजे कोठु आनी जिंस पत्र छी